kasih utuh beli ya. Pakai beli kono kurang. Oke guys, kita pakai umpan. Kita pakai umpan udang guys. Masa di Taiwan cari cacing susah. Pas beli ya? Pas. Jos ki mau beli katon kabeh. Kita mulai lagi guys. Kita lempar guys ya. Belut guys, atau disambar guys. Guys, nggak kena guys. Posisi di kanan guys. Sut. Wah, nih. Oh guys, kecil guys. Kecil. Kita rilis aja guys. Masih anak guys. Ya anak. Udah guys, kita gak kepake gini masih kecil guys. Kita rilis guys. Dirilis coy dari gede. Biar dia nanti 1 bulan kemudian kan besar. Oke guys, kita mulai lagi. Lihat guys, sabar lagi guys. Wah, rupanya sepi guys. Wah, strike kak. Si kawara terus. Biji, loro, telu. Lempar 1 kali gagal guys. Kita ambil lagi guys. Oh, rupanya nggak ada umpannya guys. Habis. Sasaran deh. Nah, tertutup dia. Ush, Kok mau beli? Wah, hebat. Wah guys, langsung guys. Setiap narik langsung guys. Langsung. Waduh guys. Inilah pancing Taiwan guys. Mengejutkan. Pancing Taiwan. Yes.